बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तुलबा व तलबात, मैं आपको आपके यू टीचर के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। तो आज हम क्लास 9th के पहले सबक के तीसरे पैरे को पढ़ने जा रहे हैं और इस अंग्रेजी पैरे का तर्जमा हम उर्दू में करना सीखेंगे। हाँ, मैं तकरीबन दूसरी वीडियो में ये बात कर रहा हूं कि सीखेंगे या पढ़ेंगे। भाई, पढ़ने और सीखने में बड़ा फर्क है। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पढ़ना क्या होता है और सीखना क्या होता है। खैर, आज हम बढ़ते हैं पैरे की तरफ। ये लेसन नंबर 1 का तीसरा पैरा है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, सेंचुरी होती है सदी, यानी 100 साल का दौरानिया या कोई 100 चीज हो तो उसे सदी कहा जाता है। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदियों में, मैनकाइंड इंसानियत स्टूड ऑन पर खड़ी थी, द वर्ज दहाने पर, किनारे पर, ऑफ कॉज तबाही के, यानी तबाही के मुंह पर खड़ी थी या तबाही के दहाने पर खड़ी थी। अब सारे का कुछ यूं बनेगा। इन द 5th and 6th centuries, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कॉज। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के धाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऐसा नजर आता था, ऐसा दिखाई देता था, ऐसा महसूस होता था, दैट के द सिविलाइजेशन, वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसने लिए 400 years टू ग्रो, जिसने बढ़ने के लिए या बेहतर होने के लिए 4000 साल का अरसा लिया। हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो गई थी, क्रम्बलिंग, टूटकर बिखरना। तो इस सारे फिक्रे का तर्जमा कुछ यूं बनेगा। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, अब वो बिखरना शुरू हो चुकी थी। At this point in time, इस नाजुक वक्त पर या इस नाजुक वक्त के इस मौका पर, अल्लाह अलमाइटी, उस अजीम अल्लाह ताला ने, रेज्ड अ प्रॉफिट, एक नबी पैदा किया, एक नबी को खड़ा किया, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं लोगों में के दरमियान में से, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को ऊपर उठाना था, फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, उनकी जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी तक। तो प्यारे तुलबा, इस पूरे फिक्रे का कुछ तर्जुमा यूं बनेगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. इस नाजुक वक्त पर इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी में लाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक रसूल पैदा किया। जी अजीज तुलबा, इस पैराग्राफ का ये नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है। आप अपनी
نوٹ بک پر اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اس پیراگراف کے ورڈز میننگ کی طرف۔ تو یہ رہے اس پیراگراف کے ورڈز میننگ۔ آپ کو ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اسے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کر لیں۔ سینچریز صدیاں، مینکائنڈ انسانیت، ورش دھانا یا کنارہ، کاز تباہی، سیمڈ لگتا تھا یا دکھائی دیتا تھا، سیولائزیشن تہذیب، ایئرز سال، ٹو گرو بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، سٹارٹڈ شروع ہو گئی، کرمبلنگ ٹوٹ کر بکھرنا، ریزڈ اٹھایا یا کھڑا کیا، امنگ درمیان، لفٹ اٹھانا، ہیومنٹی انسانیت، اگنورنس جہالت، فیتھ ایمان۔ تو اب عزیز طلباء، میں ایک مکمل ترتیب کے ساتھ پہلے پیراگراف، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے ورڈز میننگ آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو نوٹ کر لیں۔ یہ رہا ہمارا پیراگراف اور اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد اس کے یہ رہے ورڈز میننگ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو یا آج کا لیسن ہمارا اختتام کو پہنچا۔ تو ویڈیو بند کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ٹیچنگ میتھڈ یا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگے، ہماری کوشش بہتر لگے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور اچھا لگے، آپ کا پیار نظر آئے تو کمنٹ ضرور کریں اور ہمیں اپنی مزید رائے سے نوازیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔